Bon, les mêmes règles de l'acidité des acides carboxyliques appliquées à les alcools. Les alcools, alcool ROH ont un proton acide H. L'acidité des alcools, augmente par des effets inductifs électro-attracteurs, ou elle diminue, l'acidité diminue par des effets inductifs électro-donneurs, plus I. Moins I. L'acidité elle a effet moins I. Effet moins I augmente la polarisation. Plus l'effet moins I, il augmente la polarisation de la liaison OH. Qui dit la polarisation de l'OH, la rupture de la liaison OH est facile. Ou dit l'acidité. L'axe pour l'effet inductif plus I. Effet inductif plus I diminue la polarisation de la liaison OH. ويزيد ينقص l'acidité parce que la rupture غادي تكون difficile. دوكا نشوفوا كيف نجمو نكلاسو les acides. كيف نجم نكلاسي les acides par les effets inductifs moins I ou là plus I. نعطيكم une série de quelques molécules. Par exemple هنا ندي هاد la molécule, des molécules simples, CH2 CH F CO2H مع une molécule اللي فيها CH2 CH Br CO2H ou une molécule CH2 CH Cl CO2H. نقول لك la molécule plus acide. الحاجه الاولى تروح تشوف ليفي، الحاجه اللي راهي ما تعاودش في هاد لي 3 موليكول، الحاجه راهي تبدل في هاد لي 3 موليكول هو لو سبستيتيون في لا ميم بوزيسيون. هنا فلور بروم وهنا كلور. اوكي شنشوف حنايا لي 3 اتوم كلور فلور بروم عندهم ان ايفي الكترو اتراكتور موان اي. لي 3 ينجمو يديروا ايفي موان اي. بصح قلنا ليفي موان اي يزيد بالالكترونيغاتيفيتي تاع ليليمون. خصني تكون عندي ديجا في راسي لو كلاسمون تاع لي زيليمون بالالكترونيغاتيفيتي فلور كلور بروم ايود. معناتها هذا ليفي provoqué, l'effet plus moins I provoqué par le fluor غادي يكون plus important على تاع le chlore و plus important على le brom و plus important تاع اليود. معناتها وهنا يقول لك يعطيك يقول لك كلاسي هاد لي زاسيد لور ديكرواسون، ولا قاد يقول يعطيك 3 فالور دو بي كا ا، يقول لك اتريبيو بور شاك اسيد سا فالور دو بي كا ا. معناتها انت خصك تعرف البلوز اسيد موان اسيد. نقولوا هذه لا موليكول 1 هذه 2 وهذه 3. كيف نكلاسيهم ديريكتومون؟ الفلوور بلو الكترونيغاتيف دونك ال1 بلوز اسيد، ومن بعد شكون اللي يجي موراه؟ لو كلور تجي 3، ومن بعدك تجي 2 اللي فيها بروم. إلا عطاك دي بي كا ا معناتها البي كا ا هذا نسميه 1 غادي يكون صغير على البي كا ا 3 والبي كا ا 3 صغير على البي كا ا 2 باسكو هذا بلوز اسيد هذا موان اسيد. في لي 3 عندي ايفي اتراكتور inductif attracteur. بصح l'effet inductif électro-attracteur في la première molécule هذه غادي يكون plus important parce que l'électronégativité تاع الفلور هي plus grande. Donc le sens de déplacement تاع les électrons le sens vers l'atome électronégatif. وهنا la liaison غادي تكون plus polarisée. le OH bien sûr. معناتها les exercices يجوا بهذا لو جور. معناتها كيفاه soit يبدل لك لا ناتور تاع ليليمون، يبدل لك لا ناتور تاع ليليمون، يقعدي لك لا بوزيسيون، شوفوا لا ميم بوزيسيون يبدل لك لا ناتور تاع ليليمون. معناتها يلعب لك على لا ناتور تاع ليليمون. كي يبدل لك لا ناتور تاع ليليمون تروح تشوف الالكترونيغاتيفيتي تاع ليليمون اون فونكسيون الالكترونيغاتيفيتي تعرف شكون لا موليكول بلوز اسيد. قاعد يلعب لك على لا بوزيسيون تاع لو سبستيتيون. معناتها يغاردي لك ليليمون
ويبدل لك لا بوزيسيون. ندو هاد لو كا تاع لي موليكول يبدل لك لا بوزيسيون. هنا باغ اكزومبل سي اش سي ال سي اش 2 سي اش 3 مع يعطيك اون موليكول فيها سي اش 2 اش سي اش 2 سي اش سي ال سي اش 3 و اون troisième molécule يدير لك سي ال هنا في البوتشان سي ال. هادي 1 هادي 2 وهادي 3. ويقول لك اعطيني لا موليكول بلوز اسيد ولا كلاسي هاد لي 3 اسيد في لود ديكرواسيون فورس تاع لي اسيد بيان سور. هنا ورا لاسيد لو بلو فور كل ما كان l'atome, l'halogène ou l'élément, l'hétéroatome proche la fonction acide ou proche la liaison OH, dit la polarisation. Maintenant, Cl rapproche la liaison OH à la Cl la molécule ou la Cl la molécule. Maintenant, كل ما كان proche يزيد l'effet inductif moins I. On a un effet inductif moins I. On a effet inductif moins I. Maintenant, les plus important, هنا على هنا وعلى هنا. Maintenant, la molécule plus acide, il y a 2. On va attaquer 1. On va attaquer 3. قلنا كل ما كان proche يزيد la polarisation. Des fois, il explique. La nature de l'effet, l'effet électro-inductif électro-attracteur augmente la polarisation de la liaison OH de la fonction acide. Qui dit la polarisation, c'est la rupture, facilite la rupture de la liaison OH, ou il laisse la rupture de la liaison OH, dit la force à l'acide. Ou bien ce qui n'a que des PK2 radicaux صغير plutôt, صغير à la PK1 ou PK11, صغير à la PKA3, parce que la force à l'acide, force acide, acide, il a qu'un PKA. صغير كل ما صغر نقصت لا فالور دو بي كا تزيد لا فورس تاع لا سيد. دونك هذا الدوزيام تيب تاع لي زيكزارسيس نجمو يتبوزاو سوا لا ناتور تاع ليليمون سوا لا بوزيسيون تاع ليليمون سوا لو نومبر تاع ليليمون اللي يدير لي بروفوكي ليفي اندكتيف. باغ اكزومبل ندير CO2H CH2 Cl يعطيك une molécule CH2 CH Cl Cl يعطيك une troisième molécule CH2 C Cl 3 fois. هنا عندي un atome de chlore. Non, خصني sauvegarder la position. خصني نلعب كيما نقولوا conserver la longueur de la chaîne. 3 atomes. Cl 3 fois. Ok. 3 atomes de chlore. Carbone lié 3 atomes de chlore. On a 3 atomes de chlore. On a un atome de chlore. On a 2 atomes de chlore. Tout le monde l'atome de chlore. Il zide l'effet inductif attracteur moins I. Moins I هنايا. وهنا moins I. هنا l'effet provoqué par 3 atomes de chlore راح triplé. هنا l'effet inductif راح doublé par 2 atomes de chlore. هنا par un seul atome de chlore. معناتها l'effet inductif هنا 2 وهنا 3. La troisième molécule radicale plus importante, la polarisation de la liaison OH radicale plus importante. On m'attend, je me dis les 3 plus acide que 1 ou le 1 plus acide que 2. On a l'explication, il a justifié le classement. On a un effet moins I provoqué par l'atome de chlore. Cet effet moins I augmente la polarisation. هذه l'explication على les 3 cas. Il augmente la polarisation. Mais l'effet moins I راح triplé par 3 atomes de chlore. هنا راح doublé وهنا راح par un seul atome de chlore. معناتها هنايا l'effet moins I radical plus important que la molécule 3 على la molécule 1 وعلى la molécule 2. معناتها 3 plus acide على 1 ou 1 plus acide على 2. Ou bien sûr تحكي PKA 3 inférieur à la PKA 1 ou PKA1 inférieur à la PKA2. Maintenant, la justification, si tu sois là,
dire la relation ما بين l'effet inductif moins I ودير مع la polarisation. L'effet inductif moins I augmente la polarisation, augmente la rupture de la liaison OH, il augmente l'acidité. Donc نروحوا في le cas تاع كي يكون عندنا effet électrodonneur. On dit par exemple le CO2H مع CH3 CO2H مع CH2 CH3 قلنا دونور توجور نحكوا على لا طاي تاع الالكيل كل ما زاد لا طاي تاع الالكيل هنا اش سي اش 3 انا كربون ترسوبوتيل كربون دونك هادي 1 هادي 2 هادي 3 وهادي 4 وراي لا موليكول بلوز اسيد قلنا كل ما زادت لا طاي تاع الالكيل كي نحكي الالكيل نشوف لو نومبر ديدروجين تاع الالكيل هنا عندنا 5 هيدروجين هنا 3 هيدروجين هنا عندنا 9 هيدروجين وهنا عندنا 7 هيدروجين معناتها كل ما زاد النومبر ديدروجين يزيد ليفي هنا نحكي ايفي دونور par le substituant alkyle donc يمدوا la liaison OH donneur ou l'effet donneur شنو قلنا effet donneur هنا plus I هنا plus I plus I plus I. Effet donneur diminue l'acidité de la molécule. Ou là, l'effet donneur diminue la polarisation de la liaison OH. L'effet donneur diminue la polarisation de OH. Il diminue la polarisation de la liaison OH. Il diminue l'acidité. Maintenant, كل ما زاد l'effet donneur, تنقص l'acidité. وين يكون important, plus important l'effet donneur? La molécule 3, plus important l'effet donneur. Non. Effet plus I plus important. On bat, il y a 2. On bat, il y a 4, on a 4, on a 4. En fonction du nombre d'hydrogène. On bat il y a 1, on bat il y a 2. On a effet plus I moins important. On a chaque l'acidité diminue l'effet donneur. هنايا effet donneur moins important, effet donneur plus important. Maintenant, je me dis que 2 il y a la molécule plus acide. Maintenant, on a plus acide, 2 plus acide parce que l'effet donneur moins important. À la 1, à la 4, à la 3. هذه 4 3 il y a la molécule moins acide parce que l'effet donneur est plus important par le substituant tertiobutyle. Le tertiobutyle il va jouer le rôle de donneur. L'effet donneur diminue la polarisation de la liaison OH. On a 2 plus acide ou 3 moins acide. معناتها كنا classé en fonction de pKa. pKa 2 غادي يكون صغير على pKa 1 والpKa 1 صغير على pKa 4 و pKa 4 صغير على pKa 3 parce que كل ما زادت l'acidité ينقص la valeur de pKa. J'espère que c'est juste plus acide, moins acide.